पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन डिफायन जाल्लें आसा हें म्हाकाय खबर नासलें, विजय सरदेसायान सांगलें. पूण तो म्हणटा रेजोल्युशन एडमीट करूनय ताचेर चर्चा कित्याक जावपाक दिली ना, विरेश बोरकाराक उलोवंक कित्याक दिलें ना, ही चूक रवी नायकाच्या कर्तुबांचेर तो उलयलो. रवी नायक म्हटलो काय वातावरण हलकें फुलकें जाता. ताचें दर एक उतर हांसपाक मजबूर करता. जशें अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा पावसाचो शिंवर सांगलो. ताणें पत्रकारांक अळमी खावपाचो खुसखुशीत सल्लो दिलो. हेरशी सत्ताधाऱ्यांक उबो आडवो उजरोवपी विजयाकूय रवी विशीं पत्रकारांनी प्रस्न विचारलो. विजयान कितें जाप दिली पळयात. पूण जे न देखे रवी ते देखे विजय हेंवूय आयकयलें. आयकात. जर जावं बाब रवी नायकाचे डिमांड आसता तेन्ना आमी पळयता तुमी रिप्लाय आयकनासतनाच वता. रवी नायकाक हांवें सांगला ते भशेन रवी नायकाक तो पोर्टफोलियो तसो न्ही, ताका ताणें तो पोर्टफोलियो दिल्लो आहा आनी म्हाका ताका चड त्रास करपाचो ना ते पोर्टफोलियो. एग्रीकल्चराची अवस्था कितें आहा, 13,000 वयर हेक्टर जमीन पडंग आहा. ही पडंग जमीन कल्टिवेट करपा खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें करता हें मेन. तें जर पळोवंक गेलें जाल्यार ताणें आतां अमृत काल पॉलिसी म्हणटा तो ताणें एक नवें प्रोविजन केलां की आमी पर स्क्वेअर मिटर बेजीस पयशे दितले, सबसिडी दितले. ही जर जावपाक लागलें जाल्यार हें पॉलिसीन बरें आहा. पॉलिसी करपाक हांवूय आशिल्लो, सो ताका आनी थंय रावन हांव कितें त्रास करतलो तें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार ताजें कितें आहा की तातूंत इको टुरिजमाक ताणें एक पूश दिल्लो आहा. इको टुरिजमाक जर सबसिडी बी वाडयली चड करून बिकॉज ऑफ हाय क्वॉलिटी टुरिस्ट कमींग टू गोवा, आय थिंक दीस वील बी बेनिफिशियल फॉर द स्टेट. हे दोन इश्यूज जे तांचे बरे आहा. तांचो डायरेक्टर म्हजो OSD आसलो. आय बेसिकली लायक द एग्रीकल्चर स्टाफ, ते बरोबर शिकलो सगळें जालां. आतां खंय कमी पडटा की इतलें सगळें आसून ताणें एवॉर्ड घेतला एग्रीकल्चर टुडे एवॉर्ड बी, पूण तांकां बजेटरी एलोकेशन कांय ना. बजेटरी एलोकेशन देंवलां. सो बजेटरी एलोकेशन देंवता आनी तांकां एवॉर्ड मेळटा आनी गोंय ग्रीन करतले, स्वावलंबी करतले, ते कशें हें गणीत बसता. आनी 75% गोंयकार ते फार्मिंगान कन्वर्ट जातले. तांणी सामकें हाय टार्गेट दवरलेलें आहा की यूथ आहा तांकां पडते रिवर्स करतले म्हणून. यूथ करतले जाल्यार तूं कितें करप, हांवें सांगिल्लें ते भशेन शेक म्हणटा फक्त दर्यार कित्याक काय म्हणून शेताचे मदीं शेक एलोकेट करूंक जाय. आनी हांवें सांगलां हे वर्सान म्हळ्यार बिफोर द नेक्स्ट बजेट इज प्रेजेंटेड हांव फातोर्डा हें करतलो. मे बी नॉट बाय अवेलिंग एनी गव्हर्मेंट स्कीम, बट फार्म टू टेबल म्हणटा ताजो कन्सेप्ट आहा पळय. म्हणल्यार एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायल जें कितें रोयता तेंच सर्व करता तुका आनी तें एक मातशें हाय लेवलाचें करता. सो इको टुरिजम इज गॉट टू दॅट लेवल. हो आमचो प्रयास आसूंक जाय. हांव तो करतलो फातोर्डान हांगा एक्सपेरिमेंटल बेजीस. हें आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटानूय करचें. हें म्हणजे हें मागीर उरिल्ल्यो खूब गोश्टी हांवें सांगल्या. बेजिकली हँडीक्राफ्टान आमी कंप्लिटली कॉलॅप्स जाल्ल्या. सिवील सप्लाय इज निग्लेक्टेड. विरेश बोरकाराच्या पोगो बिलाच्या संदर्भातूय विजयाक प्रश्न केलो. विजयान सांगलें रेजोल्युशन एडमीट करूनय ताचेर चर्चा जावपाक दिली ना. एडमीट करून विरेश बोरकाराक उलोवपाक दिलो ना हें चूक. आयकात विजयाक कितें सांगपाचें आसा तें. कोणाक खबर आशिल्लें, आमकां कोणाक खबर नाशिल्लें की कोमून नदीच्या हातून खंयचें तरी ओल्ड हें ताणें दाखयलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन जाला. सो आतां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन जाला, तो म्हणटा टॉपीक इज ओवर. सो ताका आमी उत्तर कितें दिवपाचें सांग. वॉट कॅन बी द फर्दर क्वेश्चन. बट आय वॉज देर की तुमी ताजें रिजोल्युशन एडमीट केलें, तें रिजोल्युशन डिस्कस जावपाक जाय. एडमीट कित्याक केलें, एडमीट करून ताका उलोवंक दिना, हें चूक. ना पूण ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा ते मेन तांकां जॉब सांग आनी कितें तो अप्लाय कितें करपाक. जावं डेफिनेशन तर आसा तें मागतालें कितें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन करचें. कळ्ळें तुका न्ही. सो तें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा आनी सरकार डिफायन करपाक जर तयार आहा जाल्यार तुमी एडमीट करून मागीर ताका उलोवंक कसो दिता. सरकारान तेन्ना कित्याक सांगू नाका म्हणटा तेन्ना सांगूं ना तें म्हाका खबर ना, पूण ह्या म्हाकाय आजूच कळना. सर कम्युनिटीचे आसा पूण ते सरकारान ते ना तें एडॉप्ट करूं येता न्ही. पळय डेफिनेशन जर एक खंयच्याय कायद्यान डेफिनेशन दर्या एक आमी हावजींग स्कीम केली आनी थंय डेफिनेशन घालें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो, आनी दर सरकार कमीट करता की हेंच आमी डेफिनेशन स्ट्रेच